عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال جل ذكره ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد فقد انتهينا في اللقاء السابق مع حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست به. ثم قال يهلك في رجلان محب مفرد يقرضني بما ليس في ومبغض يحمله شنعاني على أن يبهتني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الإفراط والتفريط مذمومان. فهذا الإمام علي رضي الله عنه هلك فيه رجلان. الطائفة الأولى تحدثنا عنها في الجمعة الماضية. أما الطائفة الثانية
فهي غلاة الشيعة. الشيعة عندما انحرفوا ازدادوا انحرافا إلى أن وصل بهم انحرافهم إلى الكفر والشرك بالله، وذلك في أمهات كتبهم كثيرة جدا لا تحصى. على سبيل المثال التوحيد عند الشيعة هو الإيمان بإمامة علي رضي الله عنه والأئمة من بعده، والشرك هو الشرك في ولاية علي والأئمة، ويتضح ذلك بالنصوص التالية. ففي قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، جاء في تفسيرها في الكافي رقم 1427 قال الكافي: يعني إن أشركت في الولاية غيره. وفي تفسير القمي رقم 2251 لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. وانظر البرهان وتفسير الصافي. نعم. ومن غلوهم الشيعة الإمامية أن الولاية هي أصل قبول العمل، وأن الأئمة هم الواسطة بين الله وبين خلقه. قال المجلسي عن أئمته في بهار الأنوار: فإنهم حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق. ومن غلوهم أن الدعاء لا ينفع ولا يرفع إلا إذا كان باسم الأئمة. جاء في البحار 23 على 103، ووسائل الشيعة 4 على 1142. من دعا الله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك. وفي بهار الأنوار 26 325، ووسائل الشيعة 4 على 1143 عن الرضا عليه السلام: لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق. ولما رمي إبراهيم عليه السلام في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وإن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا. وأن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله. قال قائلهم: أبا حسن أنت عين الإله ومنبع حكمته السامية. نعم، يريك بها ما وراء الغيوب، فهل أنك تعزب من خافية؟ بل مسلمه أمبي على تنو أمبي سلي على كتلا دينك صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أبي طالب أنكو أي حديثة دو مفلك أبو على كرافين صلوات الله وسلامه عليه. على كراكو أما أكو إيسا أكو عليو إيسا بن مريم كم مثالية دوبي إلا. إيسا بن مريم موضوع يا كونيا يهودو يا كونيا فوكا غلو سيري أبالا فوكا فو على كي يفهم أودالا أم داتي كونيا مودينو موضوع يا كونيا كحالكي كدو تسمال ني أسرابوي موضوع فني إيسا بن مريم كانوا فوكا دانتمي كي إيسا بن مريم لا فوكا كي على يري ولو فني بدو تسمال وني مثاليا نيونا بي فني لا دي عليو على كراي ني كوين فاي صلوات الله وسلام عليه موضوع بي كينيا ولو بدو تسمال او كوس
mawdo fene bi kon ikam ki kan fo o fene be dantere ki ka kibariya la kata do tasuma la no sabawi ambe ala deli ala kan kisi danteme ala kan kisama ifratu de tafridu ala kan kisa bela jelima ali ibn abi talib ayatu bode fo ako mo fla be halaki nek kibariya la de kanu bagaba modu bin kanu abin tanu abe fan fonna nte femminye o mo fene be min fene be konya abe galo fene tike kadana jama kulu folo kuma juma temene an kuma na olukan minu nya kele ka konya fo ka tasi afgalima uyi aliyu kele ka toro wa alhamdulillah ala ibunya chama kai fiqhu babu chama me min doni sorlani aliyu nabi tabi sababu yi jama kulu fla islamé fla nu mana kele fitna mana do ni yoche kiri chama be o sorla ala ya sababu ni ali ibn abi talib ka doniya mawdo ya koniya ka kele ayere do la ala kira de la ka fama ko aliyu ako do la do be bamuru ke ki gusi ikungulo inatano a joli be bo ibo mboshi ka kani beke joli alu sengena a jugu bolo ka senge fo labana tumi kanto ala kira ko do be na gusi do la ni bamuru en kungulo chama chai natano ka ninti ka joli bon mboshi kan halbi atibe mu makono ira ba do ne senge de me aya jila ja ka tesi ay bara chama ke dinala maminu ya koni ya ka kele ubandi ni halbi uga sigini la jabay alqiyama do ma wero fe be minu nya kan ko shi'a uka ko damene na shi'a ko ali ibn abi talib de me bakaw jama ko do na soro ula kafili ka tunu ka commencer uka ko commencer rafolo ube abubakar deni ube umar neni ibe usman nunne sena alu era dew amode utubu bali ko akana ni ukana ni kuma ime mosila mais shetani ani yahudu do be o dina do créer a sabaiya parce que na fara ko shi'a uka takabulu ka chafo ka ba mal maslano kitabu ka kitabu baw minum be ina fo bukhari ni muslim ba an ahlu sunna bolo chugamina o ka kitabu baw ni manu fle ibe kafriya ni flanka foya ani ka qur'ana yere na kasile ko qur'ana dafalete ko sahaba yo qur'ana do ni bela jele ñu ko hakilna ta doy mal maslame ere be ala ere ya ere mankuto ye Qur'ana konana na ala ba yere mankuto ale kilempe de beta o mankuto shite ko shi awma ali ibn abi talib ani ala kra ali ibn abi talib akafur muso fatima adeu al hasan al husain al bayt uka ayma ala mankuto shite kum uka nyemo nunu mankuto no ote shi awti se ka galutige ya asemene muka kitabu de konana na asemene muka maraju de konona khutba kan wakati fitini nte wakati ka fo ibise kana be me o ka kitabu al kafi be biharul anwar be o ka kitabu bawi ala ya yere ma ko ni fengo fenya kam masayala uyu kam aimatu matuna baladire o te kafriye mal maslameo anye misali au dota alaka kuma kan do be ko wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika qur'ana konona ni mana o yoro tafsiru fle al kafi fe nyani muro kala abi kanto ko ala kokoni alay wahayuci e muhammadu ma ka wahayuci cilado ma e muhammadu nye ka foni mana flanka fo yake muhammadu ni e flanka fo yake ka barak be tie ibe flanka fo yado olu bulo al kafi bulo flanka fo yade ni a ala kira jeranai kafo ale kofe ma were be se ka islamo ka khalifa yi ma were be se ka islamo ka nyemo ye minte aliyu ye ani islamo aliyu ka dew ko ode ala kara ka flanka fo yayi ode be ke sababu ye ka ala kara ka barabe ci ninte dantme na
o ka kitabu ba do be ko al-Qummi ale fene ka numéro 251 tom flanana ale kanto ko ni mao ma ni aya tafsir la ko ni ye nyamariyali ke ko maw ka tugu moshiko mo were ko e ko fe ina fa Abubakar Umar Usman ni ko ni ko mo ka tugu mo were ko Muhammadu minte aliou ye i ko fe ko alabi ka bara be tiɲɛ wa alikiyama do i bɛ kɛ maa bɔnɛnen aliou kama ni tɛ dantɛmɛya ye balima silamɛ o ka kitabu kɔnɔ na o y'a yira k'a fɔ adamaden an ka baara walasa ala ka an ka baaraw minɛ alikiyama don o tɛ kɛ abada fo ni alul bayti ka sira ye imam na aliou n'a denw olu de bɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala ɲɔgɔn cɛ wa duwawu fana tɛ adamaden nafa n'i ye ala wele i ka weleli tɛ se ala ma abada fo ni i mana tɛmɛ ni Ali ibn Abi Talib ni a ka denw u ka ayimaw ye a nana u ka kitabu la Biharul Anwari la a numéro 26 sur 325 a y'i kanto wasailu Shia fana y'a nati ka bɔ u ka dɔnniyakɛla fɛ u ye nkalon de sira la Aliyu ani Rida alayhi salam nkalon don a ka kumakan tɛ parce que u bɛ nkalon caman de se Ja'far Sadiq ni u ka aimatu la Zainul Abidin u bɛ nkalon baw caman de siri u la ko y'i kanto ko Nabilahi Nuhu tun bɛ halaki waati min na ko Nabilahi Nuhu baji kɔnɔna na k'a tun bɛna halaki k'a ye ala wele ni olu alul bayti Sayyidina Aliyu n'a denw n'u olu ka hakɛ de ye ko ala y'a tanga Nabilahi Nuhu ni mu'minu olu ma to ji kɔnɔ olu ma halaki kafir dɔrɔn de halakira ko Ibrahima u ye Ibrahima fili tasuma kɔnɔna na waati min na ko Ibrahima ye ala wele ni olu ka hakɛ de ye o de y'a to tasuma yɛlɛmana ka kɛ sumaya ani kisi ye a ma ko Nabilahi Musa fana alayhi salam ani bani Israɛla bɔlen u sera baji ma k'a ye baji gosi k'a ye ala deli ni olu ka hakɛ de ye walasa baji yɔrɔ dɔ ka jan o ka kɛ sira ye ko Isa bun Maryama fana o y'a fana minɛ yahudu y'a minɛ k'u b'a faga waati min na k'a ye ala deli ni olu ka hakɛ de ye o de ye ala y'a kisi k'a kɔrɔta n'i bɛ ala wele fo k'i k'a wele ni olu ka hakɛ de ye balima silamɛw futuba wagati t'an permettre filankafoya ni kafiriya min b'u ka kitabu kɔnɔna na dan t'a la filibantiya a kuma tɛ ma i yɛrɛ kana miiri ala ka mankutɔ si de la o ma u ka ayimatu mankutɔ ni fɛn min ye u ka kitabu kɔnɔ o tɛ yen wa o tɛ se ka nakari parce que kitabu de da sɛbɛnnen de a bɛ yen dɔ i kanto yɛrɛ u ka fɔlikɔla dɔ i kanto ko aba hasanin anta ainul ilah alhasan Ali ibn Abi Talib ko Ali ibn Abi Talib e yɛrɛ de ye ala ye naam kɛ e yɛrɛ de ye ala ye i n'a fɔ chrétiens dɔw bɛ limaniya cogoya min na ko ala jigira Isa bun Maryama farisogo la ko Isa bun Maryama ye fɛn fila de ye alaya bɛ a la ani adamadenya bɛ a la bon ko hali u y'a crucifié wagati min na a ka adamadenya côté ko o de crucifiera o de sara mais a ka alaya o kɔrɔ t'a la Shiaw ka jamakulu dɔw bɛ yen minnu ka akida ye ni akida sugu de ye k'a fɔ Ali ibn Abi Talib alaya b'a la adamadenya b'a la ala kɛra ka sahabaw nenini k'a fɔ o bɛɛ kɛra kafiri ye fo kari fila ni kari fila ni o kɔni o y'u ka kumakan ye wagati bɛɛ lajɛlen o y'u ka kuma wagati ma kuranɛ ayaw bɛ yen n'i ma n'u ka tafsiriw filɛ i bɛ kabako ye misaliya dɔ ma suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala bɛ yahudu la gosi k'a fɔ yu'minuna bil jibti wa taghut u bɛ limana ni kɔrɔtɛ ye u bɛ limana ni shetani ye taghut mana ka ca o ka tafsiru la n'u mana se ni aya in ma u bɛ jibti ni taghut u bɛ kelen kɛ Abubakar Sidiq ye ka dɔ in kɛ Umaru ye ninini ni sabotili caman de b'u ka tafsiri kɔnɔna na u b'a yɛlɛma ka kɛ Umar Ali ibn Abi Talib ala kɛra ka sahaba kari fila ni Usman a bɛɛ bɛ tan ala kɛra ka furumuso Ummuna Aisha u b'ale nini ka Allah subhanahu wa ta'ala y'a bariya ka bɔ fɛn minnu na hali bi u b'a tuhuma n'a ye ala kɛra ka furumuso Hafsatu ninnu bɛ ten u ye dantɛmɛ kɛ Aliyu ko la ala tɛ dantɛmɛ fɛ
Ali ibn Abi Talib ala ka mo nyumani do ala ka jo nyumani do me ka kanu ka dante me ka ala kata ma ngudo ni ala ka ma ngudo ye anaka somo ala mofu donc mawdo kafiriyana na sababu ye kafli mawdo fene be minu fene ya koniya de olu fene ka kunna goya bora sababu la an ahlu sunna wal jamaa an be chamancela amma ke ina fo yahudu ni wa nasaraw chogo uli menani ala ka tila do ye ka kafriya ni do ye an alhala ma ke ala kana ka sahaba ka do koniya ka do ni la an ya bela jelen kam allah subhanahu wa ta'ala yu kanu qur'ana kono nana والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله سبحانه وتعالى يتم القرآن آيات آمنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا نعم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ألا يؤتن شغا من أهل السنة والجماعة أن يبقى كنوتي أن أبو بكر في أن عمر في أن عثمان في أن علي بن أبي طالب في الحسن والحسين أمبو في ألا كرك سومو أنت معدم دوتا كتو نمبلا ألا كرك سومو كتشا ألا عليوني الحسن والحسين كدرونتي عباس بي عباس ديوم بي جعفر ديوم بي موچما ربي أن أهل السنة والجماعة أن بني بلا جلي في وأنت دانتمك علي بن أبي طالب لا أن بي على دليل على كأنه كذا إن شاء الله تعالى ني كيسا ينبع بلا ينتنو على فمي فاميلي دام أن بي على دليل على كا وسا أن كيسي جمع كلو في الليل ما شيء جمع كلو في الليل هذا أنك جمعنا ولا وكان تلفزيون صوبي وبسي كما كنت تونا أما متى أما مكسبة في التلفزيون صوبي نيم صوبي ياسجلين بي كوني أم إسلامي دينا أجورا كسبتني في الفلاري كو أمنا خديجة تكنا فلو أني علي بن أبي طالب كبابورو نينتي غالوي أمنا خديجة تو إسلامية دمير أي على كلا دمير إسلامية دمير فين تمام كه mais est-ce que عليك كلين إسلامية سبتلنا عليك اللي كنا فلو ديوا سيدنا أبو بكر مية بارا ميكه ديبانسي ميكه خديجة تموني هنا كده أي على كلا دمير فاتو رجونا علي هجرة كرا علي فاتو ليه كفره بدر أحد نونو غزوة تبوك قلنا نقولنا نونو بلا جيل كرا علي كفره جوني نونو ديبانسي كه سورة التوبة على كمانا كسبة ديبانسي من كرا غزوة الأسرة جوني ياك خديجة تو أمبا في أي على كلا دمير mais ante islamia hasu ale kili kafo ale kili na ale tunte islamia to beketa ala ma so mo chier kafo ni etunte islamia beketa non ala ma jeno kafo ni ete islamia be la hal ala kira yere sallallahu alaihi wasallam uya fo do mina ko afagara doko ka kele dabla allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum Sena Aliou ay jihadu ke ay ajilaja mais ale kele ga bamuru tere ma wero be min jihadu ke kafara kale ko sobe ere ha u kacha fene ha suratu al-fatih Allah subhanahu wa ta'ala bi kanto aya minna innal ladhina yubayyi'unak ma min yubayyi'aka ala kira sallallahu alaihi wasallam umma bakele aniko Sena Aliou kele de dulu kana dante mek fili tagasiraw mal maslamo abaw yere tanga abaw ko dima yaw tanga akana dawla no be alqiyama do o be awla bone ko barala ka annaw kisita anka to tamanjala nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment le vendredi passé nous étions avec un hadith d'Ali ibn Abi Talib lorsque Rasulullah dit à Ali vous avez un exemple de Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, il y a des gens qui ont la détesté, qui avaient des haines contre Isa ibn Maryam. La haine les a conduits à aller même mentir sur Isa ibn Maryam. Que c'était un enfant bâtard, comme les Yahoud. Et ça les a amenés dans l'enfer. Il y a des gens aussi qui ont aimé Isa ibn Maryam, ils ont exagéré dans le cas de Isa. Et ça les a amenés dans l'enfer. Comme les chrétiens. Et ils disent que Isa c'est le fils de Dieu. Ils sont trop exagérés. Allah n'a pas enfanté. Il n'a pas engendré. Allah n'a pas de fils. Il y a des chrétiens qui disent que c'est lui-même Dieu.
C'est ça qu'Al-Rasoul a dit à Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib lui-même dit oui. Il y a des gens qui étaient contre moi. Et ça les a... Et ils seront halka. Et il y a des gens aussi qui vont exagérer dans mon cas. Ils vont parler des choses. Ils vont me placer dans des places que je ne mérite pas, que je ne suis pas. C'est comme les chiites. Au début d'abord, ça a commencé que c'est les alliés de Ali ibn Abi Talib. Après maintenant, ils ont changé. Et ils ont commencé à insulter Abu Bakr et Omar et Ousmane. Ils ont commencé à insulter tous les Sahaba, sauf quelques-uns. Les enfants, les descendants d'Ali ibn Abi Talib. Et même Ali ibn Abi Talib lui-même, quand il voit quelqu'un qui parle mal aux autres Sahaba, il interdit, il les menace. Ainsi que les enfants d'Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan al-Hussein et les autres, Zayn al-Abidin et Ja'far al-Sadiq, tout cela. Après maintenant, ils ont exagéré, ils ont devenu beaucoup de sectes. Il y a plus de 70 sectes. Non. Donc, et finalement, ils ont exagéré. Jusqu'à aller dire que Ali ibn Abi Talib, c'est lui-même Dieu. Il est comme Issa ibn Maryam, il a un côté Nasut et un autre côté c'est Allah. Nous avons amené des versets ici dans leurs grands livres, que les livres qu'ils ne peuvent pas demander, les livres ils sont là. Al-Kafi il est là, Biharul Anwar il est là, Tafsirul Qummi il est là. Les versets du Coran, lorsque Allah sabote les shaitans, souvent il parle des shaitans, il sabote les Yahoud, que les Yahoud ont suivi des shaitans et ils croient aux idoles. Arrivé à cette place-là, ils vont faire des tafsirs qu'il s'agit. Les shaitans là, c'est qui? C'est Omar. Non, Al-Jibt c'est quoi? C'est Abu Bakr Siddiq. Les tafsirs c'est comme ça. Le verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Muhammad, on a fait des wahyi envers vous, on vous a fait une révélation. Toi, comme on a fait des révélations aux messagers qui sont venus avant toi. Muhammad, si tu fais des shirk, tous tes travaux seront nuls. Arrivé à cette ayah, Al-Kafi, dans son livre, qu'est-ce qu'il a dit? Le shirk, c'est quoi chez Al-Kafi? Al-shirk, ce n'est pas associé à autre chose à Allah, mais celui, si Muhammad, le prophète Muhammad, si vous acceptez qu'une autre personne après toi sera le khalifa, qui sera le dirigeant des musulmans, si ce n'est pas Ali, donc tu es devenu mushrik et Allah va annuler tout ton travail. Ça c'est bien ça. Si nous partons dans le tafsir al-Qummi sur 251, lui aussi, si Muhammad, si Allah dit à son prophète Muhammad, si vous acceptez, si vous autorisez une autre personne comme khalifa, si ce n'est pas Ali ibn Abi Talib, Allah va annuler tout ton travail. Al-Burhan, Tafsir al-Safi 328. Et ils ont même dit que pour que Allah accepte nos travail, il faut que nous passions par leur aïmma. Ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein, leur aïmma, les 12 imams. Et ils ont dit que les doigts, Allah n'accepte pas les doigts ne servent à rien. Si ce n'est pas avec le nom de leur aïmma. Fi Bihar al-Anwar, l'un des leurs grands livres qu'on appelle Bihar al-Anwar, 26 325, qu'est-ce que lui il a dit? Wasaïl Shia aussi 4 en 1143, ils ont dit que Alou Rida a dit que Nabiullah Nuh alayhi salam, vous lisez dans son histoire dans le Coran, dans Surat Hud, dans beaucoup d'autres surahs. Et lorsqu'Allah a voulu anéantir le peuple de Nabiullah Nuh, il a demandé à Nuh de fabriquer un bateau. Que nous, dans ce bateau, il a demandé à Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Bihaqqi al-bayt. Que c'est à ce moment-là que Allah l'a sauvé.
Et que Nabi Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on l'a jeté dans le feu, il a fait le doigt avec les haqq de qui? Al-Bayt. C'est en ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Allah a dit que Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Moussa et Nabi Isa ibn Maryam, tout ça. Quand on fait les doigts, il faut passer par Ali ibn Abi Talib, le nom de Ali, le nom de ses descendants. C'est-à-dire, ils ont des shirks dans leurs livres, ils ont exagéré les cas de Al-Bayt, ils ont trop dépassé toutes limites. Je vais dire, je connais ce que je suis en train de dire. Et j'ai des preuves. C'est un enregistrement qui va passer dans les Facebook, dans beaucoup de moyens. Tous les sifats de Allah qui est dans le Coran, Allah il parle de lui-même que c'est moi, je suis le seul comme ça, je suis le seul comme ça. Tous les sifats que toi-même tu connais, ils ont attribué ces sifats-là à Ali ou à Fatima ou à Al-Hassan ou à Al-Hussein, à Al-Bayt. Il ne peut pas démentir. C'est dans leurs livres. Ils ont exagéré. Et ça, ce n'est pas vrai. Ali ibn Abi Talib ne les a pas enseignés comme ça. Ali ibn Abi Talib kana muwahidan. Al-Hassan kana muwahidan. Al-Hussein, Fatima. Tout ça là, c'était sur la voie de Al-Qur'an al-Karim et le Sunnah de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas que nous exagérons dans notre religion. Et c'est ça qu'Allah a dit aux Ahlul Kitab, les chrétiens et les Yahoud. Allah il les a collés à Ahlul Kitab. La ta'lu fi dinikum. Les chrétiens là, il ne faut pas exagérer dans votre religion. Mais ils ont exagéré. Ahlul Sunnah, il faut aimer la famille de Rasul. Nous, on les aime pas même comme la voix de certains gens qui parlent de Ahlul Bayt. Parce qu'il y a certains de Ahlul Bayt qui ils ont détesté. Nous, on aime tous les mondes et tous les Sahaba de Rasul. هذا ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.